Kpanya jọmi jọ amọ yẹ̀wò èlò mẹ́kò lẹ́sí ndógbè náà tó jìnà tọ́ yẹ̀wò nọ yẹ̀wò fòfò yẹ̀wò ndógbè náà mẹ́síàmẹ́ bẹ mianɔvi kewo yɔna be tɔgbe amakpoa nye mi le kpɔ gaƒoƒo ɖeka ya me le daxome be ne be anyigba dzi mi akpɔm le mpompo na mi ɖo ʋuɖu ɖewo dzi fifia mi gba trɔ va ɖo daxome be anyigba dzi mi akpɔ be le ʋuɖu ɖe gbɔ ʋuɖu yea leke woyɔna ɖo woyɔna be ʋuɖu tolegba woyɔna be ʋuɖu tolegba ye woyɔna be ʋuɖu yea donc woyɔna be ʋuɖu tolegba mía totsinɔtɔwo mía nɔwo mía fofowo mi le kpɔm le fifia ya kafla ne wòva ɖo du ɖeka mea wòla kpɔ be ʋuɖu ʋuɖu ya ke le fie ya ekpena ɖo ɖeviwo dzi amegã xoxo enyɔnu ame sia ame dzi be kpena ɖo voa kebe le fifia dɔge tututu be wɔna o kafla mi le kpɔm gaƒoƒo ye mea ŋdzi be ma ƒoƒo na mi sɔ ku ɖo ʋuɖu ya ba kpa dzi enyɔna kebe wɔna le amegbetɔ ba gbe me nke na be amegbetɔ kpɔna ŋkɔ yi le ʋuɖu du le gba be ŋkɔta mea be ma ƒoƒo na mi sɔ ye dzi ne nyatutugbatɔ ke le ayi bena wò ame ke le kpɔm yovode o lea afi ke o le wòle kpɔm gaƒoƒo ya mea ne wò dzi be wòla ƒokana tɔgbe amakpoa ƒokana le numéro ya dzi plus 228 90 39 12 40 mbe plus 228 90 39 12 40 allo plus 228 97 13 60 47 ewa vodou ya kele fi ya kafla oyinyonu oba de son va mpo village yo ole du aya ole pefu ole di sato konji e afike o de sato o mpo village yo ne o te la fi de pepe o so apenko o so do da no preno ne o so do da ne o va vodou ye gbo a nkade jibe kokoko la po village ewa vai onya mede o mpo dole wo o le keke ame o le pefu o di sato no bo di sato tepede o di sato tepe o e dom le zona o alo onya ojo le dome jagbagba de aso apenko osododa tele yovode tele america tele jude pepe me gbe so nko osododa no bobi egba ne odododa opo afa o la po nko ile keke ame alo okwa amede mi le donya nya dondon dele okwa amede dome e okpo be anya e fifia e ba nya gan vo fifia o la le ochu o mpo na vodou du le gba le blabla ole ne o va fie ya o la po du deji ne o va yi edodo pon wa lo o va yi koje wa ne o yi po o la du deji donc mi a meke le pefu le po veve le se veve le agbe amea mi cité ne mi do kamena togbe amapo ke tuna e vodou du le gba mi pokanam ne mi gbe pokanam anu ke mi leji e do o lele a e fu o le pe a e vi o jibe o la po a alo mu telefon fu a e vi o le sukuru vo mu le po nko yo e vi o ane la ifonku de pepe e gena alo la ye dodo po de pepe ko be gena to nyewo no nyewo fofo nyewo mi ameke le po mka popo ye me a jibe ma so bodu ya so fien be gasia game ame o so na duo me vana fie va ona ko nu le fie ame o gba no na yo vodi ame o no na tepe o so na wa be nko so do da e mi no fie mi wona do so do da o pona vovo donc kafla ne o mu va village o ke ngo hafi o la po nu enu adodo wa ava village o ava kopé o me o la va le miade forêt sacrée da khome ba ngba di ne o va o la po nu adodo la po nu yo e nu ke le nya o bene e nu le nya me a
Ojina et moke ola to la pon ko ya ojina donc ane o va vodu e boa nkani jibene nde pepe le nyawo azele nyawa e bo le nyawa e so le kanawa e topa je no pa je o le de o le do do ngbe to me nkani jibene o va vodu bule gba e boa nkani jibe o la po re la gbe o me donc a to gbe amaku va fi gbebe nkeke me e mbe matona to jino to wa meke le pom ka popo ya me e o le pom be na le vodu le gbo les pompons sont pour vos doigts dia ni cité les bien va et vos doigts bon et vos doigts fifia nous kebe du now et jo wa o la teno tepe jiji la dongbe sododa ne o te dongbe asododa ni ngbe agbejeji po a et nous ke vos doigts so va ne e du na bo e du na yin e du na koklo e du na ça dit e du na ndeu et nous ke o be brone po a ne ngbe ke o do sododa ne ngbe ajeji po a ta baba e asodode on to la ne ojibe asie o la do pour asiam teleson on fiose am le son capital nya e doke o le o le rekiame e o le pefu a petonye e nonye tonye fofonye o ya meke le potogbe ya mapo gapopo ye me e be le bodu le babon le pompo da mia mi site ne mia va e bodu abo allo mi site ne mia po kanam apeka popo no manya eyin ne mia nto mi le jim mi la potogbe ya mapo tututu a figenle le Togo fikel, ne o va do agwe échangeur. O va do agwe échangeur. Toi t'es l'agwe échangeur avec comment? Ne o be toi téléphone pour a pour kana togo ya mapo. Le plus 228 90 39 12 40. Mbe plus 228 90 39 12 40. Alors 97 13 60 47. Ne o do kamena togo ya mapo et vu o le jedoa, on to le jedoa. Et dom les soins, mko imule na wa, omule fofu ya, omule fofu ya, omule jidia. Problème que tout odo le rekia me omule pota na. Ne o va fier o la kobe so le rien. Et so ya ke le fier ya, elle a medeka de kaben kota melo. Ne a mede va fier la kaito a la trojo. Ne a mede va fier la kaito la trojo. A mede va fier nous ke be rien be la wa na on le fier quoi, ne o za quoi la trojo. Voilà o akoko quoi de la kota na nous ke be rien, nous ke pour le va fier la kota na. Donc mi a meke le pefu gapopo ya me a togbo ya makwa me se na ebe nko gasia game mi kpona ebe nko ale YouTube ji mi kpona ebe nko ale télé ji afisa fi mi kpona nko yin ale mi kpona mele fi gapopo ya me ya ni atrocité ni mjibe me amede pepe la do ya o mi mjibe amede pepe la se bebe le keke ya me o ma un pro mi pata mi pepe ba keke ambe mi a se bebe o Québec pour va quelqu'un mais eh bien merci à me la po to doa merci à me la po ga vide la po dollar la po village la po son la de la po vous l'appeler la po nous sian là donc on va pour la mido et bodo a dit bena ne ole c'est le cas à citer avant kafla ne njo le fie a ne mi va fie a mi apo e ya o ke le fie a kafla esprit o be vosa sa ya ne onya mede ovayi obiose ne rien be la ovo sosa na wa ne ovo sasa ne ko wa la pa ko daru fie vo sasa pata ke no na fie a e wo na nyoda mesa meji enti o la po be tepe a mano poli gbere o va fie a tepe a no na poli ji o donc e ke le fie a e wo na nyoda vi e wo na nyoda mega koko de vife e togbe e nyanga e wo na nyoda mesa me ke o po le fie a anya be esprit de le fie ya mesa me vana ame oso na yobode ame oso na duome va subo na esprit ya ne oko bo sasa va pia o va kora daro fie o va pia o la kobe e koklo o la no koklo le fie o la no bon le fie ya e vodu betepe le fie e po emi ami subo na la nyigba ya ji e wa ne o va pia nke obele ji e po va pia ne o va pia po la kota na nwa donc e togbe amapo a mba e dan ko be ba nyigba ji e mbe ma pompo na mido emi abe déconnu que emi wona le fie a jibe ma pompo na mi deji ne mi leji a me ne mi le problème wa me a mi pokana togbe amapo ne mi va o la po mi e kuke ke me mi le a ya to mi la po o la po be o de statue a dado e grianti o ron je ka be e vodu dulegba e ke o yo na be dulegba ya ne o la do ko me a o la de afopa e kuku ma no tanao o la de kukwa e o do ko me a nde pepe ke jo a o la de me la we ame ke prova ame a echa la no kekianu e o nto odo me a nke be ngbe odo problem ke odo a o va ti fa do vodo agbo
ni ablone alo afike ole tepe jiji o po be le pe fu nso do adom le zo nso asi mu le zo eviyen mu le yanu viyen mu le nkole sukuro viyen le gen e idodo pore pepe e gana jagbagba de ado kamena mia togbe o mia meke du tuna nene benua ado kamena mi le odo kamena mi ne ogbe fa fie kwa kan jibe o la ko aya le fie donc e ko njibe ma pompo na mi sokuro waji ne mi sokunwa o ba fie ya o la ko be o mu do na du de pepe me jina doabe ede kon doko emi agbo dahome a konu o le mi agbo sugbo donc entia eseleji gasi agame o la ko be amesia me vana fie va dona gbeda amesia me vana fie e o abe problem o abe fu pepe ya o vana fie va dona gbeda deji e be didi toto donc amede pepe vana fie va dona ga o le o ko fie ya o la ko be ese o le fie e o gbatana e vodu de chano fie e esincha le fie donc ane o va fie ya ngba rien be o la so ahome la kusi alo o la so ahome la on de pepo de po e o va fie za kwa o la ku esia ado ho ame nke jo be o la wa o va kwa o la o za donc e nchi togbe amapo a mba ka popo ye me be ma pompo na mia meke le pefu ntro globé a meke le pefu même si on tocha on le pefu a obena e gamusu na me o e gamusu na me la gbeme o keke me a gamusu na me o donc ne o poga nkeke de sia le gba wa gba no jiga so pe donc ne mi le dude pepe me a mi jagbagba ne mi ava e vudu ya gbo enyona kebe wona isugbo ame o so na duo me ame o so na tepe jiji vana fie donc ekoi nyake la sie enjibe magdona mi donc toji no to ya mekele forma jibe ma sofia mi be mi agbe dume e mi abe forêt sacrée a le dahomea de konole o vana photo gbo a nuke la si o nyake o nto ojia agbegbon problème ke o nto gbedo gbegbon allo gbe no jijipe ngbabe o ke togbe ya le pompo fifi ya leke ma o chuchuchu ma dule yan waji a ngbagbon nene o ejuro kwa do kamena mpo le o gbe po kana mpo a gbe sonko sododa no prenom evo o gbe sonko adoda kwa mia odo na o wa nígbà le vodu du le gba egbo pe nígbà le ya kafla tepe ya ya po yan de e ya ke le pie ya e vodu de le o yora be edan lisa o apata le fie ne o va fie ne edan le de funao le to o ba paji e no o ba paji ya o va fie ya o la po ya le dangbo allo o ya mede o va se na be elisa le de funao o le pe fua o va fie ya o la o de kon na o le lisa gbo allo be na vie le de funao ne o va tepe chuchuchua o va tepe acha o la po e be na via be konu o la so be na via be konu so jira do na o donc mbe ma pompo na mi de jibe mi amete le pom ka popo ya na amede pepe ngbadu aya o amede pepe mim jibe amede pepe la do aya o enchi time mi va e da ho ame e mi va yin gbanji e mi be mi apompo na mi sokudo enu oji ne ameke le pefua ame antola yan be e fu pepe ya e toti ne da so ngbedo e ba pona nko gbe ya da tona te donc wa meke le pefua ne o va so nku zo po metra mapo anya be fu pepe wa toti ro donc esprit o le fi de ka on a ebe do et dans les pieds de la vie les pieds il s'attend les pieds donc on va ina fide ne on va se na be et dans les dom pona o il sale dom pona o de na vie les dom pona wa anya be wa pata les pieds de ka ne on va pied a la o de kon na o alors ba le jiji pecha be son ko so do da o gbe so apenko no pre no so do da pa mi no fie po ami a o do de sia de na o les forêts à me fie les dogbe agbo donc eyan anti to e le ma pompona mi so preji ne o amede ojibe togbe ya ke le pompo chuchuchu ade duka me bele o fika be no na o ne o lejima togo no na for togo fika o agbo échangeur ne o leji ape kan popo number yan apo kanamle plus 228 90 39 12 40 mbe 90 39 12 40 allo plus 228 97 13 60 47 togbe ya makpo ne o le pefu le se bebe le keke ya me a jagbagba ne ado kamena togbe amakpo ne ogbe do kamena metra amakpo kwa nkade jibe fu pepe wa ela tote ne amede pepe le pefu nyambe fu e le pe o dalo zame akuna dre
o la no kpɔ be o la no sɔ kpatsa sɔ le kplɔ do o la no kpɔ be aze le dom ƒo na o la no se veve le alɔ me nya bena ne o gbe si te ɖo kame na mi kpɔa nya kpe ɖo ŋuti o e o ma gba se veve le wa kpɔ ɖe agbe o me o e wa e za ɖe.